Macam kedelai impor dari Itali. Semoga yang dia selalu diberkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para orang tua, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita bersama Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mari kita sama-sama berdoa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Majlis Mukarram Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga pun mari kita berdoa untuk beliau beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya baik dunia maupun akhiratnya, dan Allah berkahkan selalu dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga para asatidz Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Mukarram Bapak Ustadz Ali Ali, Bapak Ustadz Mukarram Bapak Ustadz Ali Abdul Rahman Hussein. Kemarin saya dikomplain gak pakai Abdul. Juga kita hormati Mukarram Bapak Ustadz Uzaini, Mukarram Bapak Ustadz Sadikin, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya untuk semuanya. Juga yang hormat para ketua RT dari ketua RT 17 sampai RT 20, juga para orang-orang tua kita, alhamdulillah semuanya hadir. Mungkin asbab beliau-beliau lah kita semua MMJ selalu diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan para asatidz kita, para orang tua kita, para ketua RT, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya baik urusan dunia maupun akhiratnya, dan Allah berkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang sangat-sangat kita hormati Sekdes kita Bapak Muhammad Chopin, mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam segala aktivitas dan urusannya, dan diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, khusus keluarga besar majelis malam Jumat, senantiasa Allah panjangkan umur kita semua dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan dalam kehidupan kita, Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah mudahkan segala urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita, dan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, taufik naik kepada kita semua. Yang alhamdulillah pada malam Sayyidul Ayyam ini, malam Jumat ini, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki dan duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru kita, mertua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam radah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin.
Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah keribuan junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini kelak di yaumul akhir mendapat sahabatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa acara insyaallah kita akan awali dengan pembukaan, kemudian untuk pembacaan tawasul insyaallah akan dipimpin langsung oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Iskandar. Untuk pembacaan surat Yasin sebagaimana biasa akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustaz Subhan. Kemudian untuk pembacaan tahmidnya akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustaz Sadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Para asatidz, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, semuanya mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, jalan usahanya diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama bertawasul pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulia-aulia Allah dan para orang-orang soleh. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca istighfar, membaca 2 kalimat syahadat, dan membaca sholawat. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khatamal anbiya'i wal mursalin. Assalamu alayka ya imamal mujahidin. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ya khalidallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa
السلام عليك يا أولياء الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله وبتقبل صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم على حضرة سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا خضر وسيدنا إلياس وسيدنا ذو القرنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة الملائكة المقربين ونرسل إلى حضرة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرافيل وملائكة الحمل العرش الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة صحابة رسول الله أمير أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة أولياء الله قطب رباني والعارفين صمدان سلطان أولياء وتاج الأسبياء سيدنا سيد أمل قدر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وأصوله وفروعه وعلى سلسلاته وإلى حضرته وحضرته saya sultan batin rasulullah saya sultan Allah
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. وثم الأدرتي جميع إخواني وثم الأدرتي أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونرشد إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولأساتذة أجدادنا ولمن استمعهن بسبب الأجر. Sebutin arwahnya masing-masing. Wasmuka ila hadrati wa ila arwaihi almarhum almarhuma man hadarat bihadil maqam ghafarallahu lahum dhunubahum wastur uyubahum waj'al jannata maswahum wa a'dala sawabahum fil jannah bisafati rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan dengan karamahnya suratul Fatihah, dengan asrarnya suratul Fatihah, dengan kemuliaannya suratul Fatihah, dengan kemuliaan Nabi yang diturunkan suratul Fatihah, pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang tua kita, buat mertua kita yang masih hidup, ya Allah panjangkanlah umurnya, sehatkanlah jasmani dan rohaninya, berkahilah umurnya, berkahilah rizkinya, berkahilah keluarganya, berkahilah jalan usahanya, dimudahkan proses jalan usahanya. Bagi orang tua kita, ibu bapak kita, mertua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahannya, ya Allah terimalah iman Islamnya, ya Allah terimalah amal ibadahnya, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosanya, ya Allah berikanlah nikmat kuburmu, ya Allah jadikanlah makamnya di antara tangan-tangan surgamu, ya Allah. Fatihah yang selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat diri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita semua. Mudah-mudahan berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah pekerjaannya, berkah rumahnya, berkah rumah tangganya. Jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Fatihah yang selanjutnya kita minta kepada Allah, kalau Allah ada dalam diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang mengalami sakit, ya Allah angkatlah penyakitnya, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah keafiatan, ya Allah. Wabil khusus buat putra daripada Kiai Hamzah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat putri Pak
RT 17 yang sedang di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan dapat aktivitas kembali seperti biasa. Kemudian yang terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang punya usaha-usahanya dilancarkan oleh Allah, yang punya perusahaan-perusahaannya dimajukan oleh Allah, disukseskan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Wabil khusus buat PT Nur Albian Abadi, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, maju perusahaannya, berkah yang punya perusahaannya, berkah seluruh karyawan-karyawannya yang berdagang, mudah-mudahan dagangnya dilarisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan, mudah-mudahan segera dapat penghasilan. Lana biqodai hajatina wa maqsudina wa su'alina wa fidomilina adamir adilin birahmatika al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وما كنا
يستهزئون ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع إليه يرجعون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وطعم أسوأه فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وهلك يوم الذي تسخر منا فإذا هم مظلمون والشمس تجري لتشرق لله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أنا حملنا ذريته بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله فلا يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم بل لو يشاء الله أكبر إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى أول إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحا واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونقر بالسوء بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا حملنا من قلوبنا هذا مرار الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نؤمنه يلبس في الخلق ولا يعقلون وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما يدين لا كما قبلها ملكون ونزلنا لهم منها طيب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم منهم مضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun, para masyaykhil kiram, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah, malam ini malam yang istimewa buat kita karena guru kita berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Kiai Sunanto, mari kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dan senantiasa diberikan barokah, barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah rizkinya, barokah keluarganya, barokah rumah tangganya, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Ali Abdul Rahman, Ali Abdul Rahman, Abdul Rahman Hussein As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Masruhi, Bapak Ustadz Sarifuddin, Bapak Ustadz Khuzaini, Bapak Ustadz Ali Sodikin, yang agak keganggu sedikit ketenangannya Om Alek dan Om Teguh. Mudah-mudahan para asatid kita semua selalu dan senantiasa diberikan barokah, panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin ya rabbal. Sahibul majlis beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah, diberkahkan rumah tangganya, diberkahkan usahanya, diberkahkan anak-anaknya, dimudahkan berbagai macam urusannya. Amin ya rabbal. Bapak, saudara, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan barokah ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, malam dimana insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paslah sudah bahwa Bapak, saudara semuanya berada di tempat ini untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat Bapak semua, keperluan-keperluan Bapak semua, keinginan-keinginan semuanya dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah duduk di majlis malam Jumat. Amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan Abu Ya. Silakan duduk Abu Ya. Bapak, saudara, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung pada materi pembahasan. Saya tidak memperpanjang kalam karena samping kanan saya masih dalam keadaan deg-degan. Ya, karena insya Allah kalau kopinya datang, insya Allah deg-degannya hilang. Insya Allah.
Kita masih meneruskan pengajian kita yang tertunda 2 minggu yang lalu, masih membahas subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Saya ini terkesima, padahal sehari-hari ramenya mini soccer. Ya, sehari-hari ramenya mini soccer. Tapi subhanallah pas malam Jumat lupa mini soccer. Di malam ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan MMJ besok menang. Iya, ada Raudatul Jannah nggak? Ada. Oh, ada. Pantesan tadi ketika MMJ menang diem aja berdua-dua. Kita membahas pada kesempatan malam hari ini. Saya ngilangin tegang dulu, Pak. Tegang tadi ada ular ya. Lemesin dulu, makanya hindarin tegang dulu. Saya ajak bercanda dulu. Habis ini kita serius. Kita membahas wa mimma la ya'lamun. Wa dzukira fi tafsiri akhar. Wa dzukira dan telah disebutkan fi tafsiri akhar dalam tafsir yang lain. Al-muradu mimma la ya'lamuna, yang dimaksud dengan kalimat la ya'lamun di dalam ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Apa dalam tafsir yang lainnya? Annallaha khalaqa wa ra'a jabali qafin sab'ina jabalan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di belakang Jabal Qaf. Jabal Qaf itu gunung Qaf. Nanti kita bahasnya ketika Isra wal Mi'raj, itu membahas Jabal Qaf. Ini kalau dijelasin sekarang nggak beres-beresnya dijahit ya, udah singkat aja. Sab'ina jabalan mislu jabali Qafin. Allah subhanahu wa ta'ala di belakang Jabal Qaf itu menciptakan gunung, 70 gunung mislu, seperti gedenya, samanya seperti Jabal Qaf. Wara'a jabal ardun baydau kalfiddati barakatun. Di belakang gunung tersebut ada namanya bumi baydaun yang putih, kalfiddati seperti perak, barakatun yang mengkilat. Awas jangan lihat ke atas, gak usah tersinggung yang balanya nggak ada rambutnya. Iya. Itu penjederan kedua. Jadi terus. Terus saya mau terusin nih. Gitu ya. Perak, iya pasti lain sana lanjutin. Perak yang mengkilat. Kalau jadi seperti kaca, bukan kepala tapi seperti kaca. Wa bitilkal ardi naun minal makhluqati la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluqi wa la ya'rifuna bani adama. Wa bitilkal ardi, dan di dalam bumi tersebut ardu nau'in minal makhluqat, naun minal makhluqati, ada berbagai macam-macam makhluk. La ya'rifuhum, yang tidak mengerti, yang tidak diketahui oleh mereka, ghairuhum selain mereka, minal makhluqati, dari berbagai macam makhluk. Enggak ada yang tahu. Ini termasuk rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifuna bani Adam wa la ya'rifuhum banu Adam. Dia tidak mengenal tentang anak keturunan Adam, dan dia tidak pun, dan anak-anak pun tidak mengenal mereka. Ini penduduk di Jabal Qaf. Sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Ra'aitul lailatal mi'radi wa ra'a jabali qafin madinatan mamlu'atan min bani Adam. Ketika aku melihat, ra'aitu, aku telah melihat lailatal mi'radi pada malam Mi'raj, wa ra'a jabali qafin, di belakang Jabal Qaf, madinatan, sebuah kota, mamlu'atan, yang dipenuhi, min bani Adam, dari anak keturunan Nabi Adam. Gimana? Rasul ketika di Isra Mi'rajkan melihat sekelompok Bani Adam yang berada di Jabal. Oh, ini kalau di kisah di dalam kitab Biratul Nasim diceritakan ketika jarum saja dijatuhkan ke Jabal Qaf itu kelihatan begitu putihnya. Kalau disuruh makan seperti ada seorang wanita yang putih banget, ini saya kasih minum, yang putih banget ketika minum sampai airnya kelihatan ketika minum. Iklan itu iklan. Ya, kalau anak muda cepet banget nangkapnya dia, mengakibat. Falamma ra'aini qalu, maka tatkala aku melihatku, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wadhaka ya Muhammad. Apa kata penduduk di belakang Jabal Qaf tersebut? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang arana, telah memperlihatkan kepada kami, wajhaka, wajahmu ya Muhammad. Tuh, umat terdahulu saja ketika dia melihat wajah Rasul, maka dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai umatnya, maka insyaallah kita akan melihat wajah Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana? Di alam maupun di alam terjaga, meskipun nanti di alam akhirat. Ya mudah-mudahan nih mimpi ketemu dengan Rasulullah. Amin. Ya, mimpi ketemu dengan Nabi. Makanya banyakin baca sholawat. Tidurnya pakai ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, tinggalkan HP, tinggalkan strategi perang, ya, susun pemain, formasi. Ya, kalau sudah gitu sudah kan ya. Pokoknya kalau sudah wudhu, tinggalkan dulu HP-nya. Sholat 2 rakaat, ya Allah. Sholat hajat, ya Allah, mudah-mudahan besok menang. Sholat hajat itu nggak apa-apa Pak, sholat hajat begitu kan begitu. Boleh nggak dia? Oh boleh, kakek juga. Besok harus datang nih. Nah doain siapa nih? Rodotul Jannah pada saling kita MNJ. Bingung dia ngedoain MNJ. Takut sama Rodotul Jannah. Doain Rodotul Jannah MNJ, takut sama Rodotul Jannah. Udah kita mah tengah-tengah aja. Kalau kesono banyak duit kita ke sono. Ada jujur. Bagaimana siapa yang nama masih hidup kalau dua atas. Dan besok itu Indomie telur tolong di cancel kita. Fa'amanu bi, maka mereka itu beriman kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca nanti, ini umat Jabal Qaf, ini umat daripada Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia melihat wajah Rasul, langsung gembira, langsung menyatakan iman kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya hormati Rasulullah, hormatin zuriyah Rasulullah, nggak usah ikut-ikutan ya. Udah biarin mereka mah perang di medsos, biarin gak apa-apa. Kita memuliakan Nabi, muliakan keturunan Nabi, muliakan ulama kita muliakan, habaib pun kita muliakan karena cinta kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamtuhumul hikmata ahkam syari'ati. Wa'alamtuhum, dan aku mengajarkan kepada mereka apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ahkamas syariati, tentang hukum-hukum syariat, diajarkan tentang hukum agama Islam. Kenapa? Karena dia sudah memeluk agama, karena dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita mengajarkan tentang syariat kepada mereka. Indah yang mengajarkan syariat langsung baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau sekarang kan melalui ulama, betul. Yang mengajarkan syariat melalui
ulama nggak langsung ke Nabi. Ulama dulu ada torekohnya, ada jalannya. Kita bisa syariat Allah, kita bisa syariat agama, dan warna hasilnya kita berjumpa dengan ulama. Jelas ya, makanya muliakan ulama. Ya, siapa itu ulama? Kayak ini. Enggak lah ya. Kalau saya ubaru, bukan ulama, ubaru saya kan. Ini ulama samping saya nih, nggak pernah ngomong apa-apa, tenang, tentrem, nah, ada ular aja nggak takut ya. Kalau katanya lari itu ya Allah, ya ulama kan. Ini ular dari sono kita yang kaget. Ya Allah. Tapi saya salut sebelah sono saya salut nggak gerak bisa. Jauh. Musuh dia musuh kadang-kadang dia jauh. Antara musuh dan kadang-kadang ya. Subhanallah. Wa ba'da dzalika, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat kepada mereka, sa'altu anhum, maka aku bertanya kepada mereka, man antum, siapa engkau? Pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jangan lama-lama karena fotonya jikir, ngopi dan bahagia. Makanya nggak usah lama-lama, yang penting jujur amat. Ngopi itu ngobrol perihal Islam. Ngopi lagi ngobrol perihal Islam. Ngopi bentar lagi, ngopinya ini sekarang atau ngopi yang sesungguhnya. Kalau maka dengan spontan mereka menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, nahnu kaumun min bani Israel. Kami itu kaum dari bani Israel. Berarti kan zaman dulu antara zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Ibrahim terpaut begitu waktu yang lama. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita percaya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah punya kuasa, apapun bisa. Oh, barangkali di antara nyanyi EMMD ini nanti dengan panjang umur sampai 500 tahun. Amin. Amin. Ya Allah, dia doang sendiri, ada orang tengok. MMT mana MMT-nya? Ada 500 tahun. Ya Allah, Haji Idris sudah. Panjang umur ya. Sama-sama 500 tahun. Gitu. Ya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham. Ada orang-orang yang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau ada yang seperti itu namanya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususiyah diberikan khususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, maka tatkala telah wafat siapa Nabi Musa alaihi salam, wa qala ihtilafu baina Israila wa dhahara fasadu qatilu fi sa'ati wahidatin 30 wa 40 nabiyan. Maka tatkala wafat Nabi Musa alaihi salam, wa qala ihtilaf, maka terjadilah perdebatan, terjadilah perbedaan baina Bani Israel, di antara Bani Israel, wa dhaharal fasadu, dan telah nampak kerusakan pada zaman itu. Artinya apa? Ketika Nabi Musa telah wafat, Nabi Musa telah tiada, maka kembali posisi seperti sebelum ada Nabi Musa. Berdebat kembali mereka, yang tadinya beriman kembali tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Banyak perbedaan pendapat, banyak kerusakan, banyak kemungkaran. Itu ketika nabinya telah wafat. Sama dengan zaman sekarang nih. Zaman sekarang subhanallah, zaman fitnah merajalela, betul? Zaman subhanallah, maka fitnah jangan dibalas dengan fitnah, ejekan jangan dibalas dengan ejekan, tipuan jangan dibalas dengan tipuan. Awas, dibalas dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kerusakan. Apa kerusakannya? Di antaranya adalah faqatalu fi sa'atin wahidatin 30 40 nabiyan. Maka pada waktu itu dalam satu hari saja terbunuh 43 nabi. Dibunuh 43 nabi, dibunuh. Tuh, pada zaman itu zaman ketika Nabi Musa telah wafat. Orang-orang soleh, para utusan-utusan Allah, satu hari dibunuh oleh mereka. Maka ketika itu datang kembali seorang laki, maka datang Nabi 200 seorang laki-laki ahli ibadah, juhud, wa amaru ma'ruf nasi bil ma'ruf,
menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, menahan munkar, menyuruh mereka untuk meninggalkan yang munkar. Dibunuh lagi. Gobloknya di zaman dulu, zaman sekarang alhamdulillah, nggak ada seperti itu. Lah kalau seperti itu Ustaz Timang mati duluan, dibunuh, kan begitu, ya, dibunuh. Tapi ini alhamdulillah ahli kan begitu. Kalau saya kan pura-pura mati, takut mati kan begitu. Di zaman waktu itu zaman penuh dengan kebiadaban. Nabi dibunuh, orang soleh dibunuh. Kenapa? Dia nggak butuh dengan orang-orang seperti itu. Kenapa bertentangan dengan hawa nafsunya? Dia kembali lagi kepada agama nenek moyangnya. Sekarang dewi kan begitu. Tapi subhanallah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara Indonesia selalu diberikan negara yang aman, baratun thayyibatun warabun. Maka seperti sekarang ini pengajian ada di mana-mana, alhamdulillah. Malam Jumat pengajian ada di rumah kita masing, di rumah baca yasin, di musola baca yasin, di masjid baca yasin, setelah itu berada di majelis malam Jumat. Makanya indah hidup negeri Indonesia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia diberikan kemakmuran, amin. Siapapun presidennya, betul. Siapapun nanti yang terpilih, mudah-mudahan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Nggak usah pusing-pusing ngikutin berita. Udah kita lihat jadinya aja nanti. Pokoknya nyoblos malam. Nyoblos Malam Sabtu main. Ya Bu ya. Ya, nanti nyoblos malam. Yang punya istri, istrinya lagi tidak head. Itu bocah apa lagi tidak head, itu bocah anak siapa itu? Subhanallah. Sekali lagi kita doakan. Ini kalau saya baca lagi masih lama nih, udah jam 9:15 karena alhamdulillah MC sudah ngelirik terus, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa kembali lagi duduk di majelis malam Jumat, tidak kurang suatu apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kota Leles lewat Jagomoran. Cakep. Ya cakep. Ini doang yang bisa maju, saya nggak bisa kabur. Badan saya lemas. Lihat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala dan khusyuk dan tawadhu muqinun bil ijabah. Doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sudah diiringi dengan doa, saya menambahkan doa aja, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ha'imina ahwali mu'ta'ami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يهديك اللهم بحق الفاتحة وبركاته الفاتحة يا الله يا آمين يا الله يا رب العالمين وعلى أهلك يا الله آمين يا أنعمت علينا آمين يا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah talim kita malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan semua yang kita baca pahalanya Allah sampaikan wabil khusus untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke alamin. Sebelum saya tutup, sebuah pantun. Cakep. Belum. Belajar bikin bakwan di kaki Gunung Semeru. Cakep. Jangan ragu-ragu. Ahlan wa sahlan kepada jamaah MMJ yang baru. Ikan gabus, ikan kumbung belinya di Roma. Cakep. Mobil khusus saudara kita Abang Abang Sanim Irama. Nanti di ujung acara sebuah lagu dari beliau. Iya.
Yatim piatu. Baik, dari kami kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.